स्वागत न्यूज अपडेट 2160 जहाँ आप चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफॉरमेशन अच्छी न्यूज शेयर कर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह रखा चाहिए जे बजेट बस बजेट आस बहुत स्टेट आपणकर सेंटर बहुत जगह आईटा आपणकर फेब्रुआरी सेशन जो विधानसभा बसार अच्छी पार्लियामेंट बसार अच्छी से हम तो बजेट रे विशेषकर सेंट्रल बजेट रे सेमती किसी आपको देखा मिलनी कहीं ये वर्ष 4-5टा स्टेट इलेक्शन अच्छी ताकू फोकस कर बजेट रहिबो बट स्टेट बजेट रे आपणकर बहुत इम्पोर्टाट रोल शिक्षा को दबार अच्छी कहीं अर्थ ना बर्तमान बजेट सरला बेलू वर्ष सरला बेलू अर्थ ना सरकार देवालिया परिस्थिति जाऊँच जोटि कि शिक्षक मानकर समस्या शिक्षक मानकर दाबी पूरण हाँपाई समस्या सृष्टि होची तो देखा जाओ केमती आपणकर जो रही आगामी रही बजेट ताहा विशेष क्या बेस करुच्ची एवं समग्र शिक्षा नूतन रूप परामर्श बैठक भी अनुष्ठित होती फलाफल भित्तिक प्रतियोगितामूलक क्रियान्वयन को गुरुत्व देते केन्द्रमंत्री एवं नहीं आलोचना होती नेक्स्ट हूँ स्वास्थ्य मंत्री को भेटी निजर प्रस्तुति एवं जो से आंदोलन विरत रखापी जो सांत्वना दिखाई मसे पुरला बेल दोहराई आयुष डाक्तर तो गोटे कथा मरवा को डर छाड़गले आपन को डर लगे कहीं चाकरी जावाक डर छाड़गले सरकार को भय करेंगे ये जिनस खूब शीघ्र देखा मिल एवं आपन देखिए नेक्स्ट रही आप समग्र शिक्षा नूतन रूपरूप धर्मेंद्र प्रधान परामर्श बैठक फलाफल भित्तिक योजना जोर देते नूतन शिक्षा वर्ष सामग्रिक वार्षिक योजना प्रस्तुति परामर्श देते द्वादश पर्यंत 100% नाम लेखा सुनिश्चित लक्ष्य रही गणशिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा उच्च विद्यालय प्रदर्शन जोटा कि पीएमसी स्कूल रही विभिन्न जिनस अनुधान करपणकर शिक्षक शिक्षयित्री उपस्थित थे खेलपड़ा नथिबारु एक आपणकर खेल पड़िया निर्माण एवं डाइनिंग हॉल स्कूल अर्धनिर्मित पड़ रही श्रेणीगृह गुड़ी संपूर्ण कर सहित पीएमसी स्कूल को स्थायी प्रधान शिक्षक नियुक्त करने निमंते मंत्री निकटे मो स्कूल सभापति सुशांत कुमार जाना दाबी जन आज आगामी दिन केमती समाधान हो सब एवं जांच हो असुरक्षित स्कूल घर एवं 20 सुधा रिपोर्ट देवा डीओ को निर्देश भी दिखाई सब डीओ को हवा दरकार कहीं पिला माने आमर बहुत माने इम्पोर्टेंट आम देशर भविष्य से सुरक्षित रखा आम दायित्व एवं सरकार को ड्रप आउट चिंता सप्ताहे स्कूल बंद कले घर को दौड़े शिक्षक एने गतकाली मुझे देखी एवं ओडिशा राज्य शिशु सुरक्षा आयोग पक्षर जिलापाल चिठी लिखाई जे पिला माने को ड्रप आउट रोकवा शिशु श्रमिक रोकवा बाल्य विवाह रोकवा गुरुत्व दिखाई बहुत सारा जिनस को माने प्रायोरिटी दिखाई डायरेक्टर पेरीमेट्री एजुकेशन ओडिशा पक्षर गोटे स्टेप निहाई एडवाइजरी सब स्कूल मानक जारी कराई सहित आप देखिए ईपीएफ पेंशन संघ पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कराई ईपीएफ मिनिमम दरमा एवं पेंशन डिमांड कराई ये आप देखो आम कहते ना पिला स्कूल भंगा कांथ भंगा जिनस कंस्ट्रक्शन आपको आम ध्यान देवा बोले ये आप देखो मैक्सिमम आप 2-3 दिन थे जिन देखा पाइबे तो किसी नुआ कथा नुहे आजकल दिन में कहीं सब स्कूल रिनोवेशन आवश्यकता रही ये आपणकर बालियापाल अंचल बालेश्वर गोटे शिक्षित जिला होगी देखा मिली चित्र एवं ईपीएफ उपर बड़ घोषणा दरमा वृद्धि करने सरकार को निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट एवं ता सहित टीसीएस कड़ा नियम टीसीएस ऑफिस आसबार नियम मानि ना कर्मचारी दरमा वृद्धि बंद निर्देश दिखाई एवं टीसीएस छटई कर माने एडिक्वेट आपणकर हो पारना टीसीएस रूल सहित जो मैंने टेक्निक शिखी पारना अपडेट निज करना वर्क एफिशिएंसी रोना से विदा कराइला एवं हिमस पोर्टाल तथ्य देना उच्च शिक्षानुष्ठान तहिं अध्यापक अध्यापिका सहित शिक्षानुष्ठान प्रति तथ्य उल्लेख करने निर्देश रही किंतु बहु शिक्षानुष्ठान करूना एवं से तथ्य
40ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅପଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଦରମା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତ ନଜରରେ ତ ସ୍କୁଲ ରହିଲା ନା, କଲେଜ ଆମେ ନଜରରୁ ହଟିଗଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଗିଦା ଦେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ପୁଣି ବଢ଼ିବ 502 PG ସିଟ୍ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଡିଏମ୍ଓ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଥାଏ, ସେ ଫେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି କ୍ରେଜ୍ ରହେ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତି କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଡକ୍ଟର, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକତା ପ୍ରତି ଆସିଲା, କମିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକତା କମିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଛି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରତି କମିଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହାପରେ ଲୟର ପ୍ରତି ଆସିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି ସେ କୋର୍ସ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ରେଜ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ନାମ ଲେଖା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା କମିଟି, ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ OEV ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଅନେକ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଧା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର OJEE ଆବେଦନ 27ରୁ କରାଯିବ। ମେ ଆପଣଙ୍କର 11ରୁ 17 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା, ମେ 31 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଆଲୋଚନା ବି କରାହେଇଛି। ଏ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବି 28ରୁ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତାହା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ରୂପରେଖ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାକୁ ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିକ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 28ରୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, 29ରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଣ ସାମନ୍ତ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରାହେଇଛି 28/1ରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦିନ 10ରୁ ଦିନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ ଦ ସିଟିଂ ଫର୍ ବୋଥ୍ 1 and 2 ପେପର୍। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲୁ। ଆଶା କରୁ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ।